part 4. Alang ka na to, ang introductions kamaturan sa panahon karon sa kagabion o bagong tuig og sa tibuok kalibutan. Nagihap sa oras, pero alang ka natong magtotoo. Magtotoo. Wala ta mag-ihap sa oras kung dili naghatag ta og bili ngadto sa grasyas Ginoo. Kana mo'y tin-aw og klaro nga makahatag og saktong inunta mayong pagtulunan. Kana mo tay hatagag bili. Alang sa taong naas pagtuo. Pero alang sa taong bisag na ipagtuo, dinggaw-dinggaw lang iyang pagtuo, kay iyang katarungan na pulipid bitaw ko, nakagtuman ko sa alagad balag ikanapulo, okay na ni, maglingaw na ko, mag-ihap ko sa oras, abot las 12, sulot ng mata na kong tinanaw sa kalingawan. Mali na. Di ka pure nga tinuod, nagtakuban ka lang.